بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں طالب علم بنایا، علم دین کے سکھانے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے اور ہمیں قرآن، حدیث، فقہ، ان سے متعلق علوم اور فنون میں مہارت تامہ اور رسوخ نصیب فرمائے، اور ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما دیں جو قیامت تک آنے والے افراد کے لیے مفید ہو، قیامت تک آنے والے افراد کی ضروریات پوری کر سکے اور ہم سب کو کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ہمیں علم نافع نصیب فرما دیں، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو علم نافع سیکھنے میں رکاوٹ ہو۔ تو الحمدللہ، علمی میراث کورس ہمارا جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آج ہمارا چھٹا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم باپ، دادا، ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن، شوہر، بیوی، بیٹی، پوتی، ان کے احوال پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے حقیقی بہن کا وراثت میں کیا حصہ ہے، ماں شریک بہن کا وراثت میں کیا حصہ ہے، اگر وقت باقی بچا تو والدہ کا وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے، یہ آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ واضح کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ایک دادی اور نانی رہ جائیں گی، تو اس طریقے سے ہماری ذوی الفروض مکمل ہو جائیں گے۔ میرے لیے پڑھانا تو مشکل نہیں ہے، میں تو ایک دو دنوں میں بھی ختم کروا سکتا ہوں، لیکن یہ کم پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں، بار بار اس کو دہرائیں تاکہ یہ ازبر آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر یہ احوال آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں تو پھر علم میراث کورس کا جو تیسرا حصہ ہے، توصیل الحقوق الی مستحقیہم، یعنی ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، وہ کرنا، وہ حل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وہ بالکل عملی میراث ہے، اس میں عملی طور پہ ہم وراثت کے مسائل حل کریں گے۔ اگر یہ احوال آپ کو یاد نہیں ہوں گے، پھر وہاں پہ آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی وراثت جو ہے وہ مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے صحیح طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ جی، تو حقیقی بہن جو ہے، حقیقی بہن کو اخت عینیہ بھی کہتے ہیں، اخت عینی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی باپ اور ماں ایک ہی ہو۔ ٹھیک ہے، باپ نارملی جو صورت پیش آتی ہے، حقیقی بہن۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقی بہن کو وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ جب ہم نے پڑھا تھا بیٹی اور پوتی کے احوال، ایک بیٹی تھی اور ایک پوتی، تو یہاں پہ بھی اسی طرح اس کو سمجھنا ہے۔ یہ گویا کہ حقیقی بہن بیٹی کی طرح ہے، اور باپ شریک بہن اس کے بعد آئے گی، وہ گویا کہ پوتی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ حقیقی بہن کے جو تین احوال ہے، نصف، ثلثان اور عصبہ، وہی تین احوال پوتی کے بھی ہوتے ہیں، وہی تین احوال حقیقی بہن کے بھی ہے، وہی تین احوال باپ شریک بہن کے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نصف، ثلثان اور سدس تو آپ عصبہ وہ تو آپ لوگ یاد کر چکے ہیں، تو باقی دو احوال جو ہے وہ زائد ہے، وہ آپ نے سمجھنے ہیں۔ تو حقیقی بہن جو ہے، اس کے کل پانچ احوال ہے، یعنی کل پانچ صورتیں بنتی ہے۔ حقیقی بہن کی کتنی صورتیں بنتی ہے بھائی؟ پانچ صورتیں بنتی ہے۔ نمبر ایک، حقیقی بہن کو نصف ملے گا،
نمبر دو، حقیقی بہن کو ثلثان یعنی 2/3 ملیں گے۔ نمبر تین، حقیقی بہن جو ہے عصبہ بغیر ہی، یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، بس صرف کیا، ایک لفظ کا اضافہ ہو چکا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، عصبہ بغیر ہی ہوگی۔ تو یہ احوال آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ نہیں؟ نصف، ثلثان اور عصبہ، بیٹیوں کے احوال میں یہی آپ لوگوں نے پڑھے، اسی طرح پوتیوں کے احوال میں بھی آپ نے یہی پڑھے، اور اب یہاں پہ حقیقی بہنوں کے احوال میں بھی وہی آ گیا، نصف، ثلثان اور عصبہ، نصف، ثلثان اور عصبہ، عصبہ بغیر ہی، یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ نمبر چار، یہ عصبہ مع غیر ہی، یہ ایک اضافہ ہو گیا، عصبہ یہ بھی عصبہ ہے لیکن یہ مع غیر ہی، ایک بے غیر ہی ہے، ایک مع غیر ہی ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ مع غیر ہی اور بغیر ہی یہ کیا بلا ہے، اب بس صرف اس بلا کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، عصبہ بغیر ہی اور عصبہ مع غیر ہی، اور نمبر پانچ، یہ محروم ہوں گے۔ تو حقیقی بہنوں کے احوال کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ حقیقی بہنوں کے کتنے احوال ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے۔ نمبر ایک نصف، نمبر دو ثلثان، نمبر تین عصبہ بغیر ہی، نمبر چار عصبہ مع غیر ہی، اور نمبر 5 محروم۔ نصف کب ملتا ہے ان کو؟ جب ایک حقیقی بہن ہو، وہاں ہم نے پڑھا تھا جب ایک بیٹی ہو تب نصف ملتا ہے، جب ایک پوتی ہو تب نصف ملتا ہے، تو اسی طرح جب حقیقی بہن ایک ہو، جب ایک حقیقی بہن ہو تو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ ثلثان کب ملتا ہے بھائی؟ وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ جب بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ تو ثلثان ملتا تھا، جب اس طرح پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تب ثلثان ملتا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ عصبہ، عصبہ کب بنتی تھی بیٹی؟ جب بیٹا ہو ساتھ میں، پوتی کب؟ جب پوتا ہو ساتھ میں، تو اس طرح حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بائی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی، اگر حقیقی بائی ہو تو حقیقی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ عصبہ ہو جائے گی۔ وہاں پہ بیٹی کے ساتھ جو بیٹا ہے وہ اس کا بھائی ہی ہوتا ہے نا، اسی طرح پوتی کے ساتھ پوتا ہو تو پوتا تو اس کا بھائی ہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ حقیقی بہن کے ساتھ اس کا حقیقی بھی بھائی آ گیا، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ عصبہ ہو جائے گی، عصبہ بغیر ہی، بھائی کی وجہ سے کیا بنتی ہے یہ؟ عصبہ بغیر ہی۔ اب یہ عصبہ مع غیر ہی یہ کب بنتی ہے، کس وجہ سے بنتی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ زائد چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، باقی یہ تین تو آپ پہلے 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ عصبہ مع غیر ہی کب بنتی ہے؟ اگر میت کی مؤنث اولاد میں سے کوئی ایک ساتھ میں ہو، یعنی بیٹی اور پوتی وغیرہ ہو، یعنی اگر حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے، مذکر اولاد نہیں، میت کی مؤنث اولاد آ جائے، بیٹی آ جائے یا پوتی آ جائے، تو حقیقی بہن کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی، لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ عصبہ مع غیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ کی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، کہ اگر میت کی مؤنث اولاد میں سے کوئی ایک ساتھ میں ہو، یعنی بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو حقیقی بہن کیا بنتی ہے؟ عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ کی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حقیقی بہن 2 طرح عصبہ بنتی ہے، اپنے بھائی کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے، اس کو عصبہ بغیر ہی کہیں گے، اور مؤنث اولاد کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے، اس کو عصبہ مع غیر ہی کہیں گے۔ محروم ہوگی، اچھا یہ محروم کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ صورتیں پڑھی ہیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ محروم کب ہوگی۔ نمبر ایک، پہلی صورت محروم ہونے کی کیا ہے؟ اگر میت کی مذکر اولاد، مؤنث اولاد کی وجہ سے تو عصبہ بنتی ہے، مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو، تو یہ کیا ہوگی؟ محروم ہو جائے گی۔ یا میت کی اصول، اصول سے مراد باپ اور دادا ہو تو اس کے ذریعے حقیقی بہن محروم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باپ دادا کے ذریعے سے بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ محروم ہوتی ہے۔ محروم ہونے کی کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ محروم ہونے کی 3 صورتیں بیان کی ہے۔ مذکر اولاد کی وجہ سے یہ محروم ہوتی ہے، نمبر 2
बाप की वजह से महरूम होती है। नंबर 3, दादा की वजह से महरूम होती है। नंबर 3 क्या? दादा के जरिए महरूम होती है। तो ये 5 सूरतें हो गई कि हकीकी बहनों को निस्फ मिलता है जब एक हो, सुलुसान मिलते हैं जब दो या दो से ज्यादा हो, भाई की वजह से आसबा बगैर ही बनेगी, मुअन्नस औलाद की वजह से ये आसबा मा गैर ही बन जाएंगी, मुजक्कर औलाद या बाप दादा के जरिए से ये क्या होती है? महरूम होती है। ये क्या होती है भाई? महरूम होती है। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें, यहाँ पे एक बात आप लोगों ने समझनी है। मैंने आपको बताया था कि बाप दादा की अहवाल एक जैसे हैं, अलबत्ता सिर्फ एक मसले में 4 मसाइल में फर्क आता है। 4 मसाइल में क्या आता है? फर्क आता है। ये बाप दादा यहाँ पे आ गए, बाप भी आ गया, दादा भी आ गया। अब ये बाप की वजह से हकीकी बहन तो महरूम हो जाएगी, सगी बहन हकीकी बहन की वजह से, ये बाप की वजह से हकीकी बहन तो महरूम होती है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता दादा के जरिए से महरूम होती है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। दादा के जरिए हकीकी बहन महरूम होती है या नहीं, तो इसमें क्या है? इख्तिलाफ है। तो ये पहला मसला है। तो ये क्या है? पहला मसला है जहां पे बाप दादा में फर्क आ जाता है। बाप के जरिए से तो बिल इत्तेफाक हकीकी बहन जो है महरूम होती है। अलबत्ता दादा के जरिए से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महरूम होती है, दीगर फुकाहा के नज़दीक महरूम नहीं होती। ये पहला मसला है, इंशाल्लाह इसको आखिर में हम बयान करेंगे। तो ये 5 अहवाल जो है वो आपको बता दिए, अब समझाए भी है। अब दोबारा मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को सही तरीके से अभी तक समझ नहीं आए तो अब भी तवज्जो करे, अब भी समझ में आ सकते हैं, वरना समझ से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, ये मिसाल नंबर 1 है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी मैयत हमने बना ली, ठीक है। वो रसा में एक हकीकी बहन है। अब दारुल इस्लाम में बैठे हैं, वो आपके पास आ गया कि भाई एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उसके वरसा में एक हकीकी बहन है और एक शोहर है। ये क्या मालूम हो रहा है कि ये शख्स का इंतकाल हुआ है या खातून का इंतकाल हुआ है? भाई, खातून का इंतकाल हुआ है। ये खातून का इंतकाल हुआ है, उसकी हकीकी बहन है और उसका शोहर मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन को क्या मिलेगा? बताते जाएं भाई। हकीकी बहन को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा, हाफ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हकीकी बहन एक है। हकीकी बहन क्या है? एक है। तो हमने उसका हिस्सा, उसका सहम उसके नीचे लिख दिया। इस तरीके से लिखते हैं। शोहर के अहवाल भी हमने पढ़े थे, शोहर के अहवाल भी हमने पढ़े थे। तो शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भी आप लोग बताएंगे? जी, शोहर को भी यहाँ पे क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, हाफ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि खातून की औलाद नहीं है, मरने वाली खातून की औलाद नहीं है। हमने पढ़ा कि अगर औलाद ना हो तो शोहर को निस्फ मिलता है, तो शोहर के नीचे भी हमने निस्फ लिख दिया। ये बात समझ आ गई सबको? मिसाल नंबर 2 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 2 हकीकी बहनें हैं। उसकी क्या है? 2 हकीकी बहनें हैं और उसकी एक क्या है? बीवी है। उसकी क्या है? एक बीवी है। तो हकीकी बहनों को क्या मिलना चाहिए? 2 हकीकी बहनें हैं, क्या मिलना चाहिए भाई? सुलुसान। अभी हमने पढ़ा कि अगर बहनें 2 या 2 से ज्यादा हों, अगर बहनें 2 या 2 से ज्यादा हों, अगर बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है। और बीवी को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। 1/3 नहीं, 2/3 है, ठीक है।
मिसाल नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन मौजूद है और बेटी मौजूद है, तो हकीकी बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? हकीकी बहन को क्या मिलना चाहिए? ये आसबा मा गैरिही होगी। आसबा क्या होगी? आसबा मा गैरिही होगी। ठीक है भाई। आसबा मा गैरिही होगी, और बेटी को क्या मिलेगा? बेटी जो है, इसको क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। हमने पढ़ा था कि मुअन्नस औलाद की वजह से भी हकीकी बहन क्या होती है? आसबा। लेकिन ये आसबा मा गैरिही इसको बोलते हैं। मिसाल नंबर 4 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी हकीकी बहन है और उसका हकीकी भाई है, तो अब हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन जो है, यहाँ पे क्या होगी? आसबा बगैर ही होगी। भाई की वजह से ये क्या हो जाएगी? आसबा बगैर ही होगी। ठीक है। आसबा बगैर ही किसे कहते हैं? आसबा मा गैर ही किसे कहते हैं? ये बहुत आसान है, ये हम पढ़ लेंगे आगे। ठीक है। आसबा की किस्मों में मिसाल नंबर 5, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी हकीकी बहन है और बिन तुलिबन पोती है साथ में, तो अब हकीकी बहन को क्या मिलेगा? जी बोलें। हकीकी बहन को क्या मिलेगा? जी, एक निगाह के महरूम होगी। महरूम तो मुज़क्कर औलाद की वजह से होती है या बाप दादा की वजह से होती है। यहाँ पे तो पोती मौजूद है, पोती की वजह से महरूम नहीं होती, हसबा बनती है। हसबा मा गैरिही मुअन्नस औलाद है। और पोती को क्या मिलेगा? पोती को क्या मिलेगा? पोती जो है, उसको निस्फ मिल जाएगा, क्योंकि एक है। पोती जब एक हो तो निस्फ मिलता है उसको। मिसाल नंबर 6 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन है और साथ में नवासी है। अब आप बताएं कि यहाँ पे क्या मिलेगा? हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। ये नवासी जो है औलाद में शामिल नहीं है। ठीक है। औलाद में शामिल नहीं है। मिसाल नंबर 7 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन है और बाप है, तो हकीकी बहन को अब क्या मिलेगा? हकीकी बहन को अब क्या मिलेगा? हकीकी बहन महरूम होगी। हकीकी बहन क्या होगी? महरूम होगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर मुज़क्कर औलाद हो या बाप दादा हो तो महरूम होती है। बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? अब में से छोड़ने वाले नहीं आप लोगों को। बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? किसी ने कहा 1/6। जी, हकीकी बहन महरूम होगी तो बाप को सुदुस असहबा। वाह, कमाल है, कमाल है, बहुत याद है आप लोगों को, माशाल्लाह बहुत याद किया आप लोगों ने। बाप को, बाप सिर्फ आसबा होगा, अल्लाह के बंदो, यहाँ पे औलाद नहीं है, सिर्फ आसबा होगा। बाप क्या होगा भाई? आसबा होगा। यहाँ पे ऑनलाइन कोई कोई ऐसा डंडा इजाद हो सके या कान पकड़ने की कोई तरतीब इजाद हो सके, कोई गलती कर ले फौरन कान पकड़ लिए जाए उसके। मेरे ख्याल में आइंदा मुस्तकबिल में कोई ऐसी तरतीब बन सकती है। तो बहरहाल, आप जिन्होंने गलती की अपने कान खुद पकड़ लिया करें। मिसाल नंबर 8 देखें, एक हकीकी बहन है और दादा है। अब बताएं हकीकी बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? हकीकी बहन को यहाँ क्या मिलना चाहिए?
हकीकी बहन महरूम होगी भाई। और जी, दादा को क्या मिलेगा? आसाबा होगा, ये तो मैंने लिख लिया। चलिए, औलाद नहीं है इसलिए आसाबा है। मिसाल नंबर 9। एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन है और बेटा है। अब मुझे बताएं, हकीकी बहन को यहाँ क्या मिलेगा? हकीकी बहन को यहाँ क्या मिलेगा? महरूम होगी। क्यों महरूम होगी? क्योंकि बेटा मौजूद है, मुज़क्कर औलाद है। आगे मिसाल नंबर 10 देखिए। एक हकीकी बहन है, पोता है, हकीकी बहन को क्या मिलेगा? महरूम होगी। हकीकी बहन महरूम होगी क्योंकि मुज़क्कर औलाद है। और पोते की अहवाल हमने पढ़े नहीं है। मिसाल नंबर 11 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन है और नवासा है। तो हकीकी बहन को अब क्या मिलेगा? हकीकी बहन जो है, इसको निस्फ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे औलाद नहीं है, नवासा औलाद में शामिल नहीं है। तो ये हकीकी बहनों के जो 5 अहवाल थे, उसकी 11 मिसालें आपके सामने पेश की। जो मुख्तलिफ सूरतें बन सकती थी, वो आपके सामने पेश कर दी। जी। अब अरबी जुबान में इसको याद करने के लिए आसान इबारत, यही बात जो है अरबी जुबान में, वलिल उख्त आइनियती, और उख्त आइनिया के लिए खमसत अहवालिन, 5 हालतें हैं, 5 सूरतें हैं। नंबर 1, अन्निस्फ लिल वाहिदा। ठीक है, यानी निस्फ होगा वाहिदा के लिए। वसुलुसान लिल इस्नतैन, दो होंगे, सुलुसान होंगे दो के लिए, फसाइदतन या दो से ज्यादा के लिए। नंबर 3, वल असबतु बिल अखिल हकीकी, असबा होगी अखी हकीकी के जरिए, हकीकी भाई के जरिए। नंबर 4, वल असबतु माल बिन्त या बिन्तिल इब्नी, असबा होगी बिन्त या बिन्तुल इब्न के जरिए से। नंबर 5, वसुकूतु बिल इब्नी वब्निल इब्नी, ये साकित हो जाएंगी, गिर जाएंगी, महरूम हो जाएंगी बेटे के जरिए, पोते के जरिए, इसी तरह नीचे चलते जाएं पड़ पोते के जरिए, यानी मुजक्कर औलाद की वजह से। वबिल अभी बिल इत्तिफाकी, बाप के जरिए बिल इत्तिफाक महरूम होगी। यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? बिल इत्तिफाक। वबिल जद इंद अल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुमुल्लाह ताला के नज़दीक महरूम होंगी। हकीकी बहनों के 5 अहवाल याद हो गए? जी, बेहतर। अच्छा, अक्सर साथी, अक्सर दोस्त जो है पूछते हैं कि भाई ये अहवाल गडमड हो जाते हैं। भाई मैंने बड़े आसान करके, आम फहम करके आपको बता दिए, तो अगर इसी तरह समझ के आप याद करेंगे, गडमड होने का अंदेशा भी नहीं है। ठीक है। बाप बाप में क्या होता है? सुदुस, सुदुस प्लस आसबा और आसबा। दादा में महरूम, सुदुस, सुदुस प्लस आसबा और आसबा। बाप दादा की तकरीबन इधर ही याद हो गए, एक जैसे। फिर औलादुल उम जो है, उसमें एक सुदुस है, एक सुलुस है और एक महरूम है। फिर शोहर और बीवी, उनके भी निस्फ और रुबा है, या रुबा और सुमुन है। बेटी के जो है, बाकी ये बहनों, 4 बहनें हैं, 2 बहनें हैं और बेटी पोती है, इनके 3 अहवाल एक जैसे हैं। 3 अहवाल क्या है? एक जैसे है। निस्फ, सुलुसान और आसबा। फिर पोती के अहवाल निस्फ, सुलुसान, सुदुस, ठीक है, महरूम, और फिर आसबा, और फिर महरूम। फिर ये हकीकी बहन के अहवाल निस्फ, सुलुसान, आसबा, आसबा और महरूम, ये तकरीबन एक जैसे हैं। तो याद करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी। ये जब आसवा बन जाए तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल ही जारी होगा। बेटी को या बहन को 2 हिस्सा, और भाई को 1 हिस्सा, और भाई को 2 हिस्से देंगे। सिर्फ औलादुल उम में जो है ये कायदा जारी नहीं होता, बाकी सब जगह जारी होता है। अब ये जो हमारे पास क्या है,
باب شریک بہن جو ہے اخت علاتی ہے، اس کے احوال ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. باب شریک بہن یعنی ایک شخص نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا، اس سے پھر ایک دوسری بیٹی ہو گئی. اب یہ دونوں بیٹیاں جو ہے آپس میں باپ شریک ہے، یعنی ان دونوں کا باپ جو ہے ایک ہے، ماں جو ہے ان کی کیا ہے، مختلف ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر باپ شریک بہن جو ہے، باپ شریک بہن جو ہے وہ کہیں گے اس کے احوال پھر یہاں پہ جاری ہوں گے. تو باپ شریک بہن کے احوال آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے زیادہ احوال اس کے ہیں. ٹھیک ہے. 7 حالتیں ہیں، 7 صورتیں ہیں. جس طرح بیٹی اور پوتی کے آپس میں نسبت ہوتی تھی نا، کہ اگر بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے، دو ہو تو محروم ہوتی ہے. اسی طرح حقیقی بہنوں اور باپ شریک بہنوں کی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے. باپ شریک بہن کو اخت علاتی یا اخوات علاتیہ بھی کہتے ہیں. اس کی 7 حالتیں ہیں. 3 تو وہی اہم مشہور حالتیں ہیں. نمبر 1 نصف، آدھا حصہ یعنی 1/2. یہ ذرا دوسرے انداز سے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چارٹ کی شکل میں نہیں لکھا، وہ اس کو دوسرے انداز سے لکھا ہوا. نصف، آدھا یعنی 1/2. یہ کب نصف ملتا ہے؟ جب ایک باپ شریک بہن ہو. ٹھیک ہے. ثلثان 2/3 کب ملتے ہیں؟ جب باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھنی، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہاں تک تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا پہلے. یہ دو وہی حالتیں ہیں. پوتیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ سدس ملتا تھا نا، پوتیوں کو سدس ملتا تھا. یہاں پہ باپ شریک بہن کو بھی سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. کب؟ اگر باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو باپ شریک بہن کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. اب وہ باپ شریک بہنیں جو ہے وہ بھی محروم ہو جاتی تھی، یہ بھی محروم ہوں گی. کیسے محروم ہوں گی؟ محجوب یعنی محروم ہوں گی جب علاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. بہنیں ایک سے زیادہ ہوں. حقیقی بہنیں کیا ہوں؟ ایک سے زیادہ ہو تو یہ محروم ہوں گی. جس طرح پوتیوں کے ساتھ بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو جاتی تو وہ محروم ہو جاتی. یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 5 یہ عصبہ ہوں گی. عصبہ بغیر ہی، اگر باپ شریک بھائی ساتھ میں ہو تو یہ عصبہ ہو جائے گی. نمبر 6 یہ عصبہ مع غیر ہی ہو جائیں گی اگر ان کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد ہو. میت کی مؤنث اولاد ہو یعنی بیٹی پوتی وغیرہ ہو تب بھی یہ کیا ہو جائیں گی؟ عصبہ ہو جائیں گی. یہ 6 حالتیں سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی یہ 6 حالتیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی ذرا مجھے بتا دیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے ان 6 حالتوں میں؟ جی جی. اگر حقیقی بہن ایک ہو، یہ باپ شریک بہن ایک ہو تو نصف ملتا ہے. 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے. اگر حقیقی بہن ایک ساتھ میں آ جائے تو سدس ملے گا. اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو جائے تو یہ محروم ہو جائیں گی. اگر ساتھ میں باپ شریک بھائی آ جائے تو یہ عصبہ ہو جائیں گی. اگر میت کی مؤنث اولاد آ جائے تب یہ کیا ہوگی؟ عصبہ مع غیر ہی. اب 7ویں حالت جو ہے یہ بھی محروم ہونے کی حالت ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کن کن صورتوں میں محروم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میت کی مذکر اولاد کی وجہ سے محروم ہوتی ہے، یعنی بیٹا پوتا. وہ ہم نے حقیقی بہنوں میں بھی پڑھا تھا، مذکر اولاد کی وجہ سے. باپ کی وجہ سے بالاتفاق محروم ہوتی تھی. دادا کے ذریعے سے بھی محروم ہوتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں تک تو وہی احوال ہے جو باپ حقیقی بہنوں کے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر اولاد باپ دادا کے ذریعے محروم ہوتی ہے. اب اضافہ کیا ہے؟ حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی یہ محروم ہوں گی. حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی یہ باپ شریک بہن کیا ہوگی؟ محروم ہوگی. یہ حقیقی بھائی وہاں پہ حقیقی بہنوں میں یہ صورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح 5ویں صورت ایک ہے. اسی طرح وہ حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو، جو مؤنث اولاد کی وجہ سے کیا بن جائے؟ عصبہ بن جائے تو علاتی بہن محجوب ہو جاتی ہے، محروم ہوتی ہے. 2 صورتیں زائد کر دی ہم نے محروم ہونے کی. 2 صورتیں. حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی یہ عصبہ بنتی ہے
ये महरूम होती है। इसी तरह वो हकीकी बहन वो हकीकी बहन जो खुद जो है मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाए, तो ये अल्लाती बहन महरूम हो जाती है। ठीक है। असल में मुअन्नस औलाद की वजह से हकीकी बहन भी आसबा बनती है, अल्लाती बहन भी आसबा बनती है। फिर आगे हम आसबा के उसूल पढ़ेंगे कि जिनके अंदर कुव्वत और ताकत ज्यादा हो उसको हिस्सा दे दिया जाता है आसबा होने की वजह से, जिनके अंदर कुव्वत और ताकत कम हो वो महरूम हो जाती है। तो जब ये दोनों आसबा बन गई मुअन्नस औलाद की वजह से, अब हकीकी बहन ताकतवर है, उसका डबल रिश्ता है, बाप की तरफ से भी है माँ की तरफ से भी है। और बाप शरीक बहन जो है इसका रिश्ता जरा कमजोर है, इसका सिर्फ बाप की तरफ से रिश्ता है, माँ की तरफ से नहीं है, तो इसलिए ये महरूम हो जाती है। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाती बहनों यानी बाप शरीक बहनों की 7 हालतें हैं। नंबर 1, इनको निस्फ मिलता है यानी आधा हिस्सा मिलता है जब ये एक हो। इनको सुलुसान मिलता है जब ये दो या दो से ज्यादा हो। और इनको सुदुस मिलता है जब इनके साथ एक हकीकी बहन हो। और ये महरूम होती है जब इनके साथ दो या दो से ज्यादा हकीकी बहनें हो। अगर इनके साथ बाप शरीक भाई आ जाए तो ये आसबा बनती है। अगर मैयत की मुअन्नस औलाद आ जाए तब भी ये आसबा बनती है। अगर मैयत मुज़क्कर औलाद आ जाए, बाप आ जाए या दादा आ जाए या हकीकी भाई आ जाए या वो हकीकी बहन आ जाए जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, तब भी ये क्या होंगी? महरूम होंगी। तो ये 7 अहवाल है जो आपको समझा दिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब मिसालों की तरफ आ जाते हैं। मिसाल नंबर 1 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ है, नहीं खातून का इंतकाल हुआ है, अल्लाती बहन है उसकी, यानी बाप शरीक बहन है। बाप क्या हो? एक हो, माँ मुख्तलिफ हो। ठीक है। अल्लाती बहन से ये मुराद है, बाप एक है, माँ क्या है? मुख्तलिफ है। और जौज शोहर मौजूद है। अल्लाती बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? जी, अल्लाती बहन को यहाँ पे निस्फ मिलेगा। निस्फ 1/2 मिल जाएगा। क्योंकि एक शोहर को क्या मिलेगा? भाई शोहर को क्या मिलेगा? शोहर को निस्फ मिल जाएगा क्योंकि ये भी औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 2 देखिए, दो अल्लाती बहनें हैं और बीवी है, जौजा है। तो दो अल्लाती बहनों को क्या मिलेगा? दो अल्लाती बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। जौजा को क्या मिलेगा यहाँ पे? जौजा को 1/4 रुबा मिल जाएगा क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अल्लाती बहन है और हकीकी बहन है। अल्लाती बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? बताएं भाई। जी, अल्लाती बहन को सुदुस मिल जाएगा। सुदुस क्यों मिलेगा? क्योंकि हकीकी बहन एक है। हकीकी बहन को क्या मिलेगा? जी, निस्फ मिल जाएगा क्योंकि हकीकी बहन एक है। निस्फ और सुदुस इन दोनों को जब मिलाया जाता है ये सुलुसान बनते हैं। तो हमने पढ़ा था तकमीलतन लिस्सुलुसैन, ज्यादा से ज्यादा औरत का हिस्सा जो है 2/3 होता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। मिसाल नंबर 4 देखिए, अल्लाती बहन है और दो हकीकी बहनें हैं। अब अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? अब अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? भाई जल्दी बताएं। अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि दो हकीकी बहनें आ गई। दो हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। मिसाल नंबर 5 देखिए, एक अल्लाती बहन है और एक अल्लाती भाई है। तो एक अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? यहाँ पे ये असबा बन जाएंगी। ठीक है। मिसाल नंबर कौन सा है ये? एक मिनट, मुझे नजर नहीं आ रहा। मिसाल नंबर 6, अल्लाती बहन है और क्या है? बेटी है। तो अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? ये भी आसबा बन जाएंगी। और बेटी को क्या मिलेगा? बेटी को क्या मिलेगा? बेटी एक है तो बेटी को निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 7 देखिए, अल्लाती बहन है और पोती है। तो अल्लाती बहन को क्या मिलेगा यहाँ पे?
अल्लाती बहन को यहाँ क्या मिलेगा? अल्लाती बहन यहाँ पे आसबा होगी, क्योंकि पोती मौजूद है। पोती को क्या मिलेगा? हमने पढ़ा था कि पोती एक हो तो पोती को क्या मिलता है? निस्फ मिलता है। तो यहाँ पे निस्फ दे दिया। मिसाल नंबर 8 देखिए। अल्लाती बहन है और बेटा है, तो अल्लाती बहन यहाँ पे क्या होगी? क्या मिलेगा? महरूम हो जाएगी, मुज़क्कर औलाद की वजह से महरूम होती है। मिसाल नंबर 9 देखिए। मिसाल नंबर 9, अल्लाती बहन है और पोता है। अल्लाती बहन क्या होगी? महरूम हो जाएगी, बेटे की वजह से या पोते की वजह से, यानी मुज़क्कर औलाद की वजह से महरूम होती। मिसाल नंबर 10, अल्लाती बहन है और बाप है या दादा है, ये या है, ठीक है, या आखिर हकीकी है। तो अल्लाती बहन क्या होती है? बाप की वजह से भी महरूम होती है, दादा की वजह से भी महरूम होती है, हकीकी बहन की वजह से भी क्या होती है? महरूम होती है। तो ये महरूम कर दिया हमने। ये बाप हो या दादा हो या कि हकीकी हो, ये क्या होंगे? आसबा होंगे, कोई भी हो। बाप औलाद ना होने की वजह से, दादा भी औलाद ना होने की वजह से, आखिर हकीकी वजह से आसबा होता है। नंबर 11, अल्लाती बहन है, हकीकी बहन है और बेटी है। यहाँ पे अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? महरूम। क्यों महरूम होगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाए, उसकी वजह से अल्लाती बहन महरूम होगी। हकीकी बहन क्या होगी? हकीकी बहन क्या होगी? जी, हकीकी बहन आसबा हो जाएगी। बेटी की वजह से क्या होगी? मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाएगी। और बेटी जो है, इसको क्या मिलेगा? बेटी एक है तो इसको क्या मिलता है? निस्फ मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकी बहनों के अहवाल मिसालों के ज़रिए आपको समझा दिए। अब इसी को अरबी ज़ुबान में बयान किया गया है, इसको भी तवज्जो से सुनिएगा। वलिल उख्तिल अल्लातिय्यति सबअतु अहवालिन, उख्ती अल्लाती के 7 अहवाल है, 7 सूरतें हैं। नंबर 1, अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा, वाहिदा के लिए निस्फ है, यानी एक हो तो निस्फ मिलता है। वस्सुलुसान लिल इस्नतैनी, 2 तिहाई मिलते हैं दो के लिए, फसाइदतन या दो से ज्यादा के लिए। लेकिन ये कब मिलेंगे? इंद अदमिल अखवातिल आइनिया, कि अखवात आइनिया ना हो, हकीकी बहनें ना हो। वसुदुस माल वाहिदतिल आइनिया, सुदुस मिलता है वाहिदा आइनिया के साथ। वाहिदा आइनिया से मुराद एक हकीकी बहन, वाहिदा सुल्बिया से मुराद एक बेटी, ठीक है। आइनिया से मुराद एक हकीकी बहन। नंबर 2, वसुकुत बिल आइनियतैन, 2 हकीकी बहनों की वजह से ये महरूम होंगी, साकित होंगी। इल्ला, मगर ये कि यकून माहा, इसके साथ हो, अखुन अल्लातियुन, बाप शरीक भाई, फयुअस्सिबुहुन्ना, तो वो बाप शरीक भाई उसको आसबा बना देगा। नंबर 6, वल असबतु माल बिन्त व बिन्त लिबन, वलद औलाद की वजह से ये आसबा बनती है। नंबर 7, वसुकूत, ये साकित हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। बिल इब्न वब्न इब्न व इन सफल, बेटे या पोते और इस तरह नीचे, इनके जरिए क्या होंगे? महरूम होंगे, ठीक है। वबिल अभी बिल इत्तेफाक, बाप बाप के जरिए से क्या होंगी? बिल इत्तेफाक महरूम होंगी। वबिल जद इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, दादा के जरिए सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, ठीक है। वबिल अखिल हकीकी, अखी हकीकी के जरिए से भी ये क्या होंगी? महरूम होंगी। वबिल उख्तिल आइनियती, हकीकी बहन के जरिए से भी। कौन सी हकीकी बहन? इज़ा सारत, जब वो बन जाए, वो हकीकी बहन बन जाए, क्या बन जाए? आसबतन, आसबा बन जाए। किसके जरिए? माल बिन्त, बिन्त के जरिए, और बिन्त इब्न और बिन्त इब्न के जरिए, यानी मुअन्नस औलाद की वजह से जब हकीकी बहन आसबा बन जाती है, तो उस हकीकी बहन की वजह से ये बाप शरीक बहन भी क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बाप शरीक बहनों के 7 अहवाल भी आपको बता दिए, और ये सबसे ज़्यादा लंबी अहवाल है, जो आपको इंशाल्लाह इंतहाई आसान लगे होंगे। दोबारा मैं बताने लगा हूँ, अभी तक जो हमने अहवाल पढ़े हैं, निस्फ, सुलुसान, सुदुस, फिर महरूम, फिर आसबा, और फिर आसबा, फिर उसके बाद सुकूत, ये 7 अहवाल हो गए इसके।
5 अहवाल हकीकी बहनों के निस्फ, सुलुसान, आसबा, और फिर आसबा, फिर महरूम। पोतियों के अहवाल भी क्या है? निस्फ, सुलुसान, सुदुस, महरूम, आसबा, फिर महरूम। बेटियों के अहवाल निस्फ, सुलुसान, आसबा। बीवियों के अहवाल रुबु और सुमुन। शोहर के अहवाल निस्फ और रुबु। औलादुल उम के अहवाल सुदुस, सुलुस, महरूम। दादा के अहवाल महरूम, सुदुस, सुदुस प्लस आसबा, आसबा। बाप के अहवाल सुदुस, सुदुस प्लस आसबा और आसबा। तो इस तरीके से अभी तक जो अहवाल आप लोगों ने पढ़े हैं, इनको आप लोग ज़ुबानी अज़बर याद कर लें। आज के अहवाल जो हमने पढ़े और कल जो आप लोगों ने पढ़े थे, यानी बीवियों से लेके बाप शरीक बहनों तक, ये सारे अहवाल आप लोगों ने कल ज़ुबानी अज़बर याद करने। पिछले तो आप लोग पहले याद कर चुके हैं, उनको भी दोहरा लें। तो इस हिस्से का फिर कल मैं टेस्ट शेयर कर दूंगा, उसको आप लोगों ने हल करना है। और कल ही फिर हम वालदा के अहवाल भी पढ़ेंगे, 3 है, कोई मुश्किल नहीं है। दादी नानी के अहवाल भी 2 है, वो भी हम कल पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह फिर हम आसबात भी पढ़ लेंगे। कल ही हम क्या करेंगे? आसबात को भी कड़का देंगे, आसबात को भी मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। और फिर अगर आप कहते हैं एक दिन छुट्टी करके, ताकि सही तरह मौका मिल जाए, इतना जो हमने पढ़ा इसको जुबानी अजबर याद कर ली, एक दिन जो छुट्टी होगी उसमें आप इसको पक्का कर लें सही तरह, सूरह फातिहा की तरह जुबानी अजबर याद कर लें। और फिर उसके बाद एक दिन छुट्टी के बाद अगर आप चाहते हैं तो इन ही अहवाल को, जो ये क्या नाम है, सूरह निसा की जो आयत है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, उसका तर्जुमा भी करवा देता हूँ। और उसमें आपको बता भी देता हूँ कि भाई ये हालत यहाँ पे बयान की गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे अहवाल कुरान मजीद ही से साबित है। और फिर उसके बाद ज़वील अरहाम और तवसीलुल हुकूक, वो हम शुरू कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी नसीब फरमा दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।